हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने मुझे आपको स्वागत कर मोर आगे नूतन भिडियो सांग मैंने आज आम जाऊँ गोटे भिड बनवाई कि माछ धरवाई कि मु चांटू आगे टुले अच्छी मुझे देखी पाते बनी सब ये सब किणा बनी कि जानी आम जगतसिंहपुर हाट जाए कि आनलु चांटू पचर आणिक आस आगे आगे जाऊँगी चल सांग मैंने जावा स्पट देखिए कि माछ पड़ी आज जगा माछ आइले काली खिया हो आज सोमवार खिया हबनी काली खिया हो से आज धरा हम काली खिया हो मुना केटा धरलानी सामान मुना दास पटे माछ धरला आम पलैलु चांटू मुझे पलि आस माछ धरवाई कौटी जी बोली कहूँ आस देखिया स्पट गुर आम पलि जाइए चांटा माछ धरा हम टी देखिए तो सांग मैंने यहाँ बाउंस पार हो सेपटू जाऊँ देखिए सांग मैंने आम पलि आस लोकेशन को माछ धरवाई सकाଳେ आसी आम दल सफा करूँ ये माछ धरा हम बोलिकी देखिपे चांटा आमर रेडी आज माछ धरू आज केटा हम धरू सामान ये शेउल आउ कौ भरपूर पूरा अच्छा देखा जाए कौन पड़ुची आज चारा आनीचु जिया आउ ये जिया को आपण आड़े कौन कहते कमेंट कर निश्चिंत जनइबे सामान देखिए आम एमती पूरा जेनटा मुथी साइज वगैरह टिके अग देखा जस्ट टिके देखा जाउची जगदा नेला नेला जगदा उठा उठा देखो सांग मैंने फास्ट शिकार आमर हो जाए गोटे बड़ देशी कौ देखी पाते केते बड़ कौ मुझे देखी नी मुझे जिया गुथुली आ गोटे बनीच चांटू आमर देखला से बाल्टी आनी बाल्टी पानी अच्छी सांग मैंने देखी पाते ये लोकेशन में माछ धरचु एठू दीटा कौ धरी सारे आईपटे टुले आगे बस मुंडे ठेका मारदे पूरा बस एपटे चांटू गोटे माछ धरी छड़े पारनु गछ लगी कि हाँ देखो खाली गड़े कौ पड़ुची सांग मैंने पूरा प्योर देसी माछ जहाँ कहते से माछ पूरा सांग मैंने देखी पारे आम माछ धरचु बेसी बड़ माछ पना छोट छोट पड़ते जहाँ भी पड़ते मुझे जाने अधिक माछ आज जाना पड़ी कहीं जिते थर आम माछ धरवा जाइए एत भी माछ पड़ती आज फास्ट टाइम तो अधिक माछ पड़ी 15 मिनट मिनिमम 10 टा धरा सरला आहरी धरा चली
ସେପଟ କରଟା ଟିକେ ସାଇଜ୍ କରିଦେବ ନା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବନିଶ ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ସେ କର ବନିଶଟା ଖାଉଛି ଗୋଟେ ମାଛ। ଆଉ ଟୁଲେଇ ଆମର ପଳେଇ ଆସିଲେ ପକାଇବା ପାଇଁକି। ଏପଟେ ଚାଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଆମର ଧରିଦେଇଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ସେଇଟା ଚାଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଗଡ଼ିରେ ଧରିଦେଇଛି। ଦେ ରଖିଦେଇବା। ଆଉ ଟୁଲେଇ ବି ଆମର ଦୁଇଟା ଗଡ଼ି ଧରିଥିଲା। ଦେଖିଲୁ କେତେ ମାଛ ପଇଲେ। ଆଉ ଚାଣ୍ଟୁ ଗୋଟେ ବାସ୍କେଟ୍ ଯେଉଁ ଆମର ପାଣି ଇଏରେ ପୁରେଇଛି। କେଉଁ କାହିଁ ତା ଦେହରେ ହଁ କେଉଁ ଗୋଟେ ଅଛି ଦୁଇଟା କି ଆଉ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ ବୋଧେ। ସଢ଼େଇଥିଲା ରଖିଦେ ଗୋରା 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 ଗୋଟେ ପଇଲା। ଇଏ ଦେଉଛନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ ସେଟା ଘୋଡ଼େଇ ଦେ। ଆଉ ଟୁଲି ଆମର ଜଗିଛି ମାଛ କେମିତି ମାଛ ପଡ଼ିବ ଦେଖାଯାଉ ଆଜି। ଏଇ ଚାଣ୍ଟୁ ଆମର ଭଲ ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି। ଚାଣ୍ଟୁ ଖୁସି ତ ଟିକେ ହସିଦେଲୁ। ଏଇ ଟୁଲି ଗୋଟେ ଧରିଦେଇଛି। ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉନୁ। କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କହିଲୁ? ଚାଣ୍ଟା ଗୋଟେ ପୁଣି ଗୋଟେ ମାଛ ଧରିଦେଇଛି। କି ମାଛ ହୁଏ କ'ଣ ଝଟା ମଟା ନଗେଇ ଖାଇଛି ନା ନାଗିକି ପଳେଇ ଆଇଲା ଗଡ଼େଇଟେ। ଚାଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଆମ ସାଇଜିଆ ଗଡ଼େଇ ମାଛଟା ଧରିଦେଇଛି। ତାକୁ ଖୋଲି ରଖିଦେ ସେ ଇଏରେ ବାଲ୍ଟିରେ ପୁରେଇ ଦେ। ସେ ବାଲ୍ଟିରେ ଆମର ସବୁ ମାଛ ପଉଛି। ଜରି ଘୋଡ଼ାଇ କାଳେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବେ ବୋଲିକି। ଆମେ ଆସିଲୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। ଘଣ୍ଟାଟେ ସବୁ ଧରା ସରିଲାଣି ମାଛ। ଆଉ ଘଣ୍ଟାଟେ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ହେରି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେତେ ମାଛ ପଡ଼ିଲେ। ଚାଣ୍ଟା ଆମର ବନିଶ ସାଇଜ୍। ହଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବନିଶ ଆମର ଇଏ କରିଦେ ମାନେ ଇଏ କରିଦେ ବାନ୍ଧିଦେ ନେଇକି ଯିବା ହେରି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଆମେ ଆସିଥିଲେ ଏଇ ସ୍ପଟ୍କୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ପଟ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସେପଟେ ଆମର ସବୁ ମଠରେ ସବୁ ଲାଗିଛି ନଡ଼ିଆ ଗଛ କଦଳୀ ଗଛ। ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ନାଳିଟା ବୋହି ଯାଇଛି ଆମେ ସେଇଠିକି ଆସିଥିଲୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। ଚାଣ୍ଟା ମୁଁ ଟୁଲେଇ ମାଛ ଧରିକି ଗଲାଣି। ଏବେ ଚାଣ୍ଟା ମୁଁ ମାଛ ଧରୁଥିଲୁ। ସାଇଜ୍ କରିଦେ ସବୁ ଜିଆକୁ ବାହାର କରି ସେ ତଳ ଯେଉଁ ରସି ନାହିଁ କିନି ସେଇଥିରେ କଣ୍ଟାଟା ଫୋଡ଼ିଦେ। ଓ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବ ତ ଆଜିର ଏତିକି ମାଛ ଧରା ହେଇଛି। କେଇଟା ଧରା ହେଇଛି ଗୋଟେ ସାଲୁ ବେଲ ହେଉଛନ୍ତି ଡେଉଁଛନ୍ତି ସବୁ। କଉ ଗଡ଼େଇ ଏସବୁ ଧରା ହେଇଛନ୍ତି ଆଜି। ପୁରା ପିଓର ଦେଶୀ ମାଛ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମ କହନ୍ତି ଗଡ଼ିଆ ମାଛ। ଇଏ ପୁରା ପିଓର ଦେଶୀ ଆମ ଗାଡ଼ିଆ ମାଛ।
पड़ेगा आ नहीं माछ धरा आसला के गड़े माछ ये सब बंचिया हो धरा पड़ना दिया खसी जाऊँ बड़ टांकीटा गले ये पड़ा पूरा वेट करे बस जोर खेलुंट ना